De scéal tar fad is daar na héan. Déit arag be scéal chachlún Tarbh ceangan na cinnes cúchtaí. Ach tá go leor bí iscintigh baint leis. Fan na cinnte, dúrú gur caiid na héanna san lochanna bhí an. Ach sambo nach mar sin na bhí. For all these later writers, it suits their model to say that the Battle of Clontarf is a struggle between a king of Ireland and a group of foreign invaders. The reality, when you peel back the various layers, is that it's actually a struggle between Munster and Leinster. Crí lá scéal chun Tarbh, bhí caiidir firchuige mún agus firchuige láin. Agus sé canasich na tíre an spiuc bhí ach go rain. Foi brin brú buich an scéad. Sé blianta fada bhí le teacht baisin symbol Clontarf agus chulahórt a chur cániú. Baisin an fear a dhíbran lochanach páganach agus a hábháil Christi na héan. Ach cé be brian. Cén teos agin faoin náíre seach a cháil sa scéalaachta. A be líoch calman na Christiachta an tuaristas le leabhar scoile. Nó beirde bhí á ná feganí bhí lína hain. Fear an ionsaí agus treasca de réon rám a chunaí. Fear bhí gyrad bhána íana nar díanú riamh go dtí sin. Sé sin bheith na ard rí éireann ilug. Le himimecht aimse tá gnéad an scéal fósan ar gufne. Ach tá neart tá dearmad agan. Na rámid ré leis na fion scéalta agus an bit a sólaíocht. Ceir tá fácaí. Seo fíor scéal bhríon barú. Is gacha hála máúd sin bheag nach míle bliana hain. Íoning chéiste sam níon de ceardéag. Fan na cínta, I réon si bh an téin scéal bháin fiéirin ar bhaimsin na lochanna agus ré bhríon barú. Gur tír thorthúil séchánta baí. Breachta le cloichiche agus manistecha. Láranna léin na meáníise. De réad leabhar a stairm, háin na lochanna a chuid ionsaí a tí. Ag crécha ag rébags ag glasca hímpol na chósta. Skláfaí ealaí a chuid is fearr go bhhain na tíre a scóbal óbacham. Den tír suchar siochanna seo ná runsaí leis 100,000 bliain, bhór an Tarbh. Ní mech rudí mar a chéile rís go deo. Well, sin leagan amháin go scéal. Bhí chuir suimneach siochananta Somália. Áitir bhain forhharm phobal slíomh heas an tála. Ach a bhád sor leag na lochanna coisiad halamh na héireann, bhí rí agus tísí na tíre, seasta a gogiile na chéile. Well, for most people living in Ireland, their lives would have been very much tied to the land, so it's very much an agriculturally based society. And that also then meant it was a very localised society. People had very localised political allegiances. So across the island of Ireland, you had a mass of petty kingships, small kingdoms through which people would have been linked. But then above that, a layer of provincial overkings had a dominant role over large areas of the country. Dréimar a hiigimí tá an córas politiúil tá stachas amach le céad nó beidir céad goile riocht in éireann tútha mar a thugtar ar. Tá bhí na tútha sa ann agus tá bhí rí gceannas ar gach ceannas na tútha. Tá mé caiinte na nithe beagas úracha sa ar nó stampaí mar a deir fá. Leannach mór stampaí agus gach éon cheannach go beag bídach, gach éon cheannach go mar an gceanna déad fárá na ceart agus na cóchtaí céanna gach rí. Níor a ardrí ilchóchtach sa tír, a bhí Cluain amháin in gans néirin leis cén chúicéir blian, agus níor bíad sin Cluain bhríon brú. Bhí smacht ag rístlíocht láidir í néil ar thuaisceart na tíre, a ún ngáil go cósta netar. Go teoriciúil, bachab sanna bhí canasíocht ar ríocht teorach.
The Nail, both the northern and the southern branches, seem to alternate their dominant position in Ireland. And of course, these were the kings who were linked with the great legendary site of Tarbh in the Middle Ages. So they had this whole kind of mystique and legend of supreme kingship which was associated with them. Darig le muinte Nail gáchlí diat war Ibrahim beidir 80 beidir 80 an átile darig le muinte Nail har ein dramelcha darig le áte ver winter na her gomor lacht an lein gur vinnidir so de goni riv le ri na taurach agus banan sa scéalaíocht mar a derfag sa tradiisiún riocht taurach le riocht na heren agus an túisce ghlacha leis sin de bhí leithant le hebúte chu mar beidir ábal tar ábhil sinne rithe na heren sinne rithe taurach. Rud a thugad muid go dtí fórsaíocht láid eile is síl na meáníise. Na mánaí. Is na gael is móhan clú agus cáil mar scláirí agus mar sin do. Buinn si le cuasaí aglastar náin an túisce tháinig an chrístíocht de chuir na gael irid san simas a chrístíocht go mór sa literíocht mar gur bé an chrístíocht religiún an leabhar mar a deirfa an bíbala. Tá rion le feisingte na lásca ní, tá aine go chéinar leabhar cheananis, níl an san nach ceanháin is na leabhar maisithe ó náidethe a tháinig an nóscoin an dréise sin. Who can describe in words the exceeding beauty of this church and the countless wonders of that monastic city we are speaking of? No human foe nor enemy attack is feared. On the contrary, it is the safest city of refuge in the whole land of the Irish for all fugitives, and the treasures of kings are kept there. And who can count the different crowds and numberless people flocking from all the provinces, some for the abundant feasting, others for the healing of their afflictions, others watching the pageant of the crowds. In Sailmore kind of smart economy, we are learning these smart nine eile. Cechu ar chuine na monastery yn Weini Biacab, gys cen tionchar Biacab ar yn Sailmore Himplarab. Voordat een wijn als een tierne mora, agus als een riecha, agus voordat kudva ele wijn on bobbel. Er war chervishi religion de afrinti, wie prijs er wischt in Veinocha. Prijs er wischt die. Ja, agus ganaris ook de baas. Wie talen frusnakab. Wie train nu op beter nies mo de half na herenocha. Agus tierne talun moore behet. Na mil te akrocha. Thais got gorabal de tierne moore en agus om gekele. Ak ba leskle de ne janov. Agus rodelle við 6 buinke ba kudika, maar kudis na dine pe kistid oor agus erige die we hokka sonne sterk, maar we action is a hawal en son na ena hele. Big jaar meen kun je sterkste monastery. Agus hast een mens na khashins. Die ra jeske behed na verjegente, mos uit beheschen in. So nog toe is het ach na mag der daro, agus een monster shag gon viknoos. Dag ka fultig. Gáchéad Christi marú. De réidir chéide glacu leis mar gná nós treide monastery a réba. Ní hé nach raibh na gael treidlin na chéile, bheith sé se fóide gradar gcónaí ngrálin na chéile. Ach ar daibhelia, is féidir chur mar seap, má chan intú cad a hála aber is sasan a hart ar am líon ceirichéad na mar sin ar handig na hangel Saxon a gerdúis. Ag nar a hitan imperucht Rovánach, nar hit gachrad a glab a chélegs, da hannig na travas a galéiristeach a níor an na Hórapa. Níor hála sé sin dúine. Rud a dag raibh siocháin nach mór a buint leis a dír seo. Ag teanna dir na hochtúis, treis mína gáchéad bíon go mór lunsa intar a tír. Hannig náid nú hí fichmar agus brúdún an na tír a hua. The bitter wind is high tonight. It lifts the white locks of the sea. In such wild winter storm, no fright of savage Viking troubles me. Léiríonn an contas seo ó bhánach san íomhís an túfás is breagad tunsaíthóir marfach. Simríonn 16 gur túise nonsaí lochnach ar Hasna, Alban agus Éire. They came here as part of a huge outflowing of young men on ships from Scandinavia.
And it seems that they were mainly looking for economic opportunities. Their first activities in Ireland are really raiding for portable wealth. They're looking for gold and silver, usually stripped from churches. They're also looking for slaves, people they can take and they can sell on. Ag tesúla slád ar an rachlainn amach a chóst éintrama. Johnson an lochannaí bailte chóst na héireann ag na chhuilimhríon. Muis is slad, slecht agus lusca. Een an ngéalagus an manistechaí. Nís múna céad bliain na dhisin scríbhas na anolaí. Go dtá nig tíle olmhór agus ráta colaí agus bhain. Sa gaí nar a cachan na cún go gemún nach ra bhain lochnach agus fálaí amarga a fascainte. In de roer er in de geil. Er heen er uit Soel, er heeft thuis natuurlijk in de lachen de grimmission. Agen Johan zijn nog weer er gewoon 4 versen. Agus de waar eerder dein, agus de skabbat er dein, agus de hoget er dein, wale logus marschen da, gordon de manische getrein. O her na schiko lichte. Naar wie een skeel omhoog gereven draums en omhoog er warig agus kavis nagemedisch een tarsje gedein la machen sa. Caigar in sin annach dochragus caigref nach a nachmór ige sin winint in de gail. Bhí a lochannaí dírí ar choléanú, agus imlíonn ach géad ceiricha, bhí géad bunáid buin nó Longford sa Criacba mar a clia. Báid seo a dtion siad lára ag na tíre agus thugur siad bunáid neile. Bud na háiteachí seo a dás isteach de chéad bhailte bhín Sírán Aglas, Limnach, Corca, Loch Garmon agus Portláirige. Any time the Vikings fought pitched battles with the Irish, they lost. The provincial kings really had their act together. They were powerful kings. They had large armies. They were able to deal with the Vikings. And when you look at England in the 9th century, it had already got quite a centralised pattern of kingship. So when the Vikings came along, they only had to knock out one king and his army, and they could take over the whole of the area. In Ireland, it was much harder because the pattern of political allegiances were always changing. So even if they defeated one enemy, they had to defeat their neighbour and their neighbour. The character of Irish politics when it came to foreign invasion was a real strength because it stopped the Vikings taking over large parts of the country. Ach níor ghlacú le plán na lochannaí an tíirichar faoi chois. An nach géad ceirichaí ag réide bhaintí néal a ar a gá, agus grisú carú na lochannaí a mar a clia. Bhí an scéal le cloisteil ar a bhórainn fiúi. Tá sé scrífan anal i Garmánacha, go dá ag teachtaí go nimprin ní for Románach, ag gitsecho an bhó mór a bhíh na héirnaí ar na paganí. Haich locht na haglas a heen hun korig. Sem nie noch kerige koeg, maar even op tier dag glas. Ik freid na lochannaí. Agus kege dan a cowley alonsis de bent a bug in the yishin. Wie did it, let her word ní wish finansha. Once the native kings, the native rulers realised these guys weren't really going to displace them, they weren't that kind of a threat. Rather, they could engage in trading with them, and these guys had these huge trading networks extending all over Europe and off to Asia and Africa. The whole import and export market in and out of Ireland was in the hands of Viking merchants. Le blianta fada nús táid ansáasta ahand gurb trádála agus fiorgnó agus le héidir sin iad na dofnaig. Beidir goil éagór a dhéanamh ortha agus a tuairtla fis gur bíd bhón leis an Celtic Tiger. Gur proto-Catholicus idir lábhacha. Agus cinnte gur an dáró de gceist gur chohiadar bailte agus síl an bhaile ní raibh le héid an ní raibh bailte trádála in éireann rimis réin na dofna agus cinnte gur corridor le síl na héireann sa féid sin. Bhí baile clia inis mar chuid go implicht trádal na lochanach. Implicht de scapo níoslainn go Car Constantine, ó Morocco go Moscow, ag trádal airigid, umra, siide agus arm treda. Ach bhí tíomhaltacht a bainnis mar go nús seo. Buis an trádal díine. Bhí géimhní éadnach an díolnis mar sclábhaithe I dealaí lochanach an seo agus a géin. De réir fine sé fríú le dearnas, captar go dtíanú íbert beo le chuid go marrá hí na sclábhaí. Bhí ró lárnach inis ag sclábhaíocht a sochaí na héireann. Agus bhí na riotha dúchasach, lántásta, dína cheansa le cuilis an nóisian.
there's clearly evidence that the Irish did engage in these sort of activities. From Dublin, we have slave chains and slave collars which have survived, but we also find them on native Irish sites like Lagore Crannog, which was the seat of the kings of South Brega in County Meath. There's also the whole new military dynamic introduced. Warfare in Ireland becomes much more violent. Once the Vikings are established here, the Irish are sort of engaging in an arms race. And indeed, by the time the Anglo-Normans came to Ireland, they commented on the fact that, the Irish were a particularly murderous lot who all walked around with axes concealed under their cloaks. Tí chlammas is cummasáid, ráid na lochlaní, bailte cúchtach timppla a chóstí na héireann. I ddíri bhí deilte, chuid is na chóchsin, sa nítlí ala go ríomháin inniu, agus an rian na máireach, de réir mai deil séad. Sé deir bhín a réitchaí seo, ná an tachttas tubostí, go réiteach a néin a rich na meán íse. Bhí brín barú a tí teachad tesi, a stáitse fritcúil na héireann. He was a very determined man. He was capable of achieving things both by force or by stealth. Bhí scileanige ba follatóir úntacha agus chaach sé bheith an na follatóir úntach chun an chócht a fuairse a bhainteach. Sa blianta bhí le teacht, dail le riar bheith an trachtas chun den chláir, a héna chrau, mar teangan na fid ba chochtaí in éiring. Tás in scéal bhríon barú, a neice le cilda lua a gun den chláir, sam níon ní géad ceiricha hían. Ba é bríon mach chinítig bhí clorcáin, rí na dáil chaise, Cluain bheg muoinech. Níorach páirt bheg in na dáil chaise, scéal mór na ríthe agus rísliachta na héireann, agus bhí dúlacha ba gúcht. Nuair a thosnaíodar amach ar dúis, an dáil gais bhíidir anna bheag agus in déis tuaisceart a tugtar ortha, agus an son thosnaíodar díg ar níg I leathnú amach ó irir an chláir, agus an chéad duine go dugtar rí gáil gais ar sna hanála, réabachánmach mosla, duine a fuorbása 1934 bhí ann. Agus an son an íg sin hánig duine dar a bannam lorcánmach lachna, agus avach siúd cinédig a bahé, agus ba é ahir rí an bórfa cinédig. A hín se riimiis bhí daoine beag a bheithiad. Deirigh go riomhhaith leocha. Bhí hanadar ó chúnta limní, agus cúdar ó thuig ar sionin, agus de gáidar an clár, agus ahir son cinétig gcuideach rí tún dó son. Bhíon daoine an chéad daoine có bhí mór. Bhí crítig ar bhríon a crowríocht a hína deide ó blantach go caiisiil, rí chair de siúnta na mún. Bhí na dáil chais John mór a bháinna bhí beg, en is dína bagart ar an chláán ba chochtaí a go go mún, an óganacht. So díg ar níg le cachana agus le scéimiocht foiile túil, chuidir leis a gócht de bhíá, agus an son gan am géana bhí cócht na nóganachta bhí sé dal le lé, so hánig muinteáil gais chun cín. Nuair a caiú crítig, ba machán deáil bhíon rí nú na dáil caiise. Bhí tunnach ar áirithe ag an dethar tá míid cinnte gur álam sé annach dó bhathchaban, ach bhí sé féin anna bha leis, dálam sé os gachéní, bhí scéimiocht arsúlaige ba follatóir úntacha, agus bhí ceasan na míle ta leis go sin an fágur raibh sé chótáchtach agus a bhí an úirsin agus a háis. Tegan na chuid is smúta thómeagan faoi achtarí bhíon agus matráin ag an nám seo ó láimhcin na darí is déag, cog a ghail ré a ghaileh. Díag garhach bhríon ar an neabhar seo scríomh céad bliain tar éis a bháis. Agus faríar, níl an cuntas búscar le seo bunaí an iomlán ar a bhíne. Well, is tíocht anhachtach go dói cog a gael regalah, agus scíocha is dócha tuisgribh tácht go fóil agus cáil go fóil a buint le chláin bhí an bórfa.
Is tíochs bolscrochta gan an dalt. An aime hagan ag an scíóir ná go gurdan sé síos ar na lochlan ag mar náid bhíon. Mar nó sin nó a hasí anóig i dhéanamh ag déir ná hespáint go raibh bríon bórbh go húntaach ar fad agus an dhéanaan sé ná go gurdan sé béim air ce chothú fásach agus a bhí na lochlannig agus inanóing sin bhí bríon bórbh bhí sé ábalta an bua a áil ortha. Well, seo chud den scéal a sé chur matchahan sin dethar bhríon agus bríon os ar ggóir agus ará céhiad. Báidir den ná ag stúrad agus ag folamhna san chinnid sin dá tair crócha comhnearta comh calama, dá leach lona letarach a lochtvara, dá choflad chatha, dá cleth ugarda, dá dos díðan, dá rin áha agus orlava, enig agus egnova, brosa agus bríhe báha agus beodachta, írstar Europa, edón matchafan agus brían. Tá ceol sa scríomh sin. Well, an stíl an tíachsa is stíl... Is stíl fillite donna. Is stíl fillite agus a stíl a bhaineann is dar í stíagéis. Cogagail a galamh agus tíachsaí cosúil le cogagail a galamh is tíachsaí litara iad. Ín sin siad scéal, tá charactéirí sa scéal agus tá dramatíocht a buin leis na charactéirí son ach faoin si eile hagainn cosúil leis na hanála níl an drámaíocht son a buintló. It's a bit like reading the Sun's account of the Falkland War. You know, it contains historical fact, but from a particular perspective, and it is the perspective which is unreliable rather than the essential information that's contained in there. Tugan funchi litra elle, jergus vegaúnir heel vrian. In sin dan on nienu distegún, hechi was enim. Jinan dan taggart do mar, Brian of Ireland from Baruma. An Dunfortcha of Ruchloch Jedig, Archer Chabrian ne bliente behauchti da heel. On a monatin seo, rinne mahaunagus brian Cluain dana. Limnach a gaul an a lochmani, agus an tarim agus an lachmas a bhí an a wusaid, le duchan or go chlánaí néir faoi hirnacht na héran. An éigead seaca seacht, bhí brian agus má gáine ganas ar aram na dal chaise, a gan náir an aram lochanach ag súlchid a necin a limnach. There was a fierce, bloody, crimsoned, violent, rough, unsparing, implacable battle fought between them. They were from sunrise till midday striking and slaughtering each other. However, at length the foreigners were at length routed, and they fled. They were followed, however, by the others quickly and rapidly, who killed and beheaded from that time until evening. Sé rud a bhí testáil na ddírig smachtáil ar na lochlannig agus cías a ghearr nar thugad ar ruchail ar liminach. Ní chun na lochlannig i dhíbhar a dhéanamh ach dír chun go bhéad í smachtáil agus airigad a bhain tuatha agus eis protection money mar a deirfa íar artha. Tá rééis an tálagus an trécht, gógus cléch brian agus mahaun limnach. Di réir an deabhar cogga géir an aighaileh, chloch séad lob na cariní begabána, na maná na ngúnaí siide, na ógur láidir lua, agus níor stop lich a gáil chaisin sin. Ein na bhí níos tradeach na chuna náid chuireach an báise, agus tíanú sclábhí go méidir bhí fácaí. Nowadays, when we have military campaigns, we tend to downplay the atrocities which our troops commit abroad. But in the Middle Ages, they almost celebrated the humiliation of their enemies. So with Limerick, the story is about all the wealth from the city being plundered, but also there seems to be an allusion to the rape of women as well. So all those kind of psychological tactics of humiliating your enemies, taking away their freedom, taking away their dignity, were employed when trying to bring Limerick under their control. Bhí chasol choid a táchtach, mar be an chiad ó riamhstócha a hispán siad, gur a bíad son na brianaig femar tugad chortha in dhéag sin gur áidir anchóchtach, sin gur áidir I dedal riach na múna bhí cá. Agus bhí sé táchtach ar nói, gunine díos bangin nú ar a ggócht a bhí cá ina cheantar féin I ggóig go mún ar dúis, agus in dhéag sin bhíidir an dal amach agus an chócht a bhí cá leanú. De war an bua ag súlchuid, I mat gáunan is a deideal rígalt chaisiil,
rí chair arsa rí na mún. Agus leis sin risiad a chócht an ógantuchta. Dramara teidealach le chúchéad blian revision. Dan an rí clíte míl mád mac blian go feiteach. Ag fannach lena yes díalta sa maint samach. Fór sé cúna ó lochan ní clíte limní. Léirí na hanala an ní géad seachtú dó, gur tógiú matchaun go feltach. Tugu as cór míl mád, aus cúruch an bóise yn a chláif héin. Bhí brion díri a díalta sa maint samach an dhar a wara dehaid. Rinne brion onsaí fiachhar fuilteach. Onsaí gan stéana gan stoppa, go bhaint sé díalta sa mlán amach gaid a hud. Gá bblion tar éis bás wa hún, thug sé ar a bhéal bád, dún war a dehaid, gus war a sé fáid go chathe. Ach be íver, rí lochad noch limni a dulin bás bevesa. Le brion hor díaltas, he íver le de virtswak go charman níf senan ar inis cai. Brian Boru was very keen to bring Limerick directly under his control. There wasn't space, really, for a king in the city. He wanted to be the dominant force. So the last king of Limerick, Ivar, and his two sons were actually taking shelter on Scattery Island, where there was a church site. Brian came along with his troops. Má cheap sé nach dúrach brion faoi snáid bannaí a seo, bhí dul múir. Lean brion isteachar a níor an iad, agus war a sin trú lochnach is just a charman seo. Simul go leor, ní an na stairí mór an cosís ar an trúlúr in je brion ar an áid cosige. Living by the rules of the time, I think there was an element of brutality there. And maybe that's been played down in later sources because, of course, Brian has been elevated to a national hero. Bhí brion díreach sóil le réthe eile ag an nám. Sin bhí rudaí áirithe a dhéanamh chun chócht a bhainteach, agus bhí sé anna hásta na rudaí sin a dhéanamh. Ba a bhaine an aimseir inar rugach agus tógach é, so dhéon sin na nithe bhí riachtanach chun an chócht sin a bhainteach, agus bhí sé anna bha a dhéanamh son. Eidir fulagus fel, is gal mór an cogólia agus neart náwide. Wa brion Boru, má chinnitig, rí gáil chais, sim níon ní géad seachtú sé. I think the one thing that really comes through when you're reading the accounts of that period is the huge scope of Brian's ambition. Brian really worked through his whole life to extend the authority of himself and his dynasty right across Ireland and even beyond. He seemed to have extended his ambitions to the Western Isles of Scotland as well. He had a view, I think, of establishing himself as a ruler of the national territory in the style of perhaps a Carolingian emperor. He was looking beyond the provincial kingships. The Nail had been established for centuries as being the dominant rulers in Ireland, but Brian wasn't going to let that stand in his way, and whatever techniques, whatever strategy he could employ to achieve that supremacy, he used that. Hannig an rí meil hachan í néil chun cúchta sim líon ní géad seachta hocht. Dír ag an nám céanar a brion go bhhainú héna go mún. Té lochan ní bháile ag clia agus fidir lain na chlí. Níar a sé bháda gur an míl hachlan cintithe mar a rí ba chúchta í néirin. Dyn ysym yw lawn ffein y ba mwy lachlyn, ysdach ag fedd fawr amrach brion gyr be y bach y mel o phobl mar y derffa, mar chart rí na her sa rei orga mar y derffa. Agus mwy lachlyn ffein, fi mes ar mynt yn y her nyr, mas fe reis yn yr a. A dy fwyg gyr dyn y cochta chlaidr, tachdach bahe. Miles Shocklin was a realist. He was also a great diplomat. If he could achieve his aims through diplomacy,
he would negotiate things. Ach fy mwyl hachan tí a hort rí mwynach ar an digras cair. Gan tí blian na gúcht, hesi blian na gunsi chu Cluain, ag spechar a náwyd dénghnó. Hakra mwyl hachan gas a harámaige, cach de wúnad an sutre óg seo. A dó wún a grílár ar na dál chaise, hí magadar a fós. Chrán banni ar a goleor fin skeltíti fui, agus hí an hin gedeo ag Cluain brim broer. Láháin choméil hachan chafada le talte brim brú, agus le léirú go bé héan an ríbe chuchti sa tír, leag sin Chrán banni. Leid de wasle níor feciú riamh. Ná leid go Cluain, an láis namach, vís ag brim brú ge héan ábhaid. This was a hugely symbolic act. Most royal inauguration sites in Ireland were associated with a natural feature in the landscape because when a king was inaugurated, it was meant to symbolise the union between the land and the people, and the king was seen as almost a mediator, if you like, between the natural forces of the landscape and the people who he controlled. So cutting down the tree was like cutting down the symbol of Dalgash kingship. So it was a very overt political act. Waar een geirvint fultich van Chanasiat eider een darri a fa choglin de jeeg. Kalle kaste vi aan naar a Cluain agus koersnacht en ietschacht. Geminnig va gan brabach. Léiríonn an séif seo céach áirírig sí bliana díobh na cogaíochta. Bhí sé as a tredaí, sealamh agus achhuiní amsú, íoc agus a bhuasáid. Dostí sé saidrí lochnaí na bhála bhfuil hachnal. Thóg sé chomhlach tain as cíd sí chéad long, an cholach bhú bhí géan rinéir ní riamh. Is cosúil go gafaí factus míte an bblin se hogan a bhóchaint chun bheith cinint na bliana níos sin ús na bliana níos sin. So ceannas na buntáistí suntasach a bhí ag blian, ná go raibh sé díograseach agus cumasach chun cogaíochta blian a níag bliana. Ní léir go raibh éon mhór bhua bháin aige in aig na lochlanigh nó in aig bhfuil hachnal ach gur lean sé leis agus lean sé leis agus lean sé leis. Cogaíocht siar cogaíocht sin an rud a raibh gá leis chun ceannas polítíochta ag nóthú agus a chamad sa rééis seo. You can see that Moyle Choclan is losing power consistently as Brian Boru grows stronger and stronger. Níor an bhfuil hachan a ná bríon na bhla go go costach seo. Agus níor an mór an simige leancht a raid le cogadh an Tarbh. Réite sé ghlacha le cuasaí mar a bhí, le chas sé le bríon na Clontarf, sa mníon 997 agus tháinig siad a réiteach. Bócha túnsacha seo, do chéadars ní cínta, lach muint sí néiles nar a cúchtamánach bar a tír ó cheart. Dagan sacrú seo há réim se cúchta sa tír, an deisgart faoi bhríon agus an tuaisgart faoi bhíl hachtar. Faoi dhéann na dehuíise, bhí blianam an cogaíochta les cían fiche blian. De réir a chéile fós an ceannas fear an náhaide, ach bhí drama bháin les de da heordan héin sa deisgart, a giúlta géile go, fyr Cluain. Bhí blian a buint amach riachis éirin ar fad. Nis de higadar cad a ghen sé a goi gamún. Chus sé limneach féna chus. Agus bhí blian chun a dod céanna dhéanamh am leitli agus a goi Cluain, agus a ghen sé goi gamún. Dublin was such an important prize that no king of Ireland at that stage could call themselves High King without controlling Dublin. Ag deirinn chéad, ag gur brion na gur desuas leis seo níos mú. Bhá se go Cluain le ceannas a bhaint amach an náhaid,
for jere hier hall. Your haar sé riamh gur géad fil lein a locham ní bháile clia de roí muoinech. Ní an bhfuil go dá tseiniseach nerid. Bhí caibhlint mhór rúb, ceann go chaní mór na híise, cé nach chuil cainte behéad in jobh. Sé sin cha leán máma. At the end of the battle, Dublin was going to be dominated either by the O'Briens or by the Kings of Leinster. And a lot of the politics of the next 150 years is all about controlling Dublin. If you don't control Dublin, you cannot exercise power and authority throughout the island of Ireland. Géadúil síos bhí tábhacht ach náíochta buinte mar bh ionad trádála idirnáisiúnta agus gá bhliain sular farag an cá umráiteach seo ag Glan Máma. Do thosaigh bailá clia a chuirmach a chuid bán airgid héin. So den céad buin airgid a chuir go amach riamh in éireann, ba imlá clia a chuir go amach iad. Agus léiríonn sé sin go raibh trádáil an tábhacht a chuirsúla maiile tí. Sitre go bhí in a rí ar bhaile clia in éire an deithú ís agus is aig hitric atá na buin airgid seo. Semníon nígad nícha ní, tháinig brian agus cóhóla nó, muil hachlan rí né le chéile agus jult siad cúga láin. Chas an dáhíomhar í chéile gar gon síomh seo, ag cnuclíán a gun échildara. Is léir gur tháinig arm bhríon ón deisceart. Beidir gur tháinig ar sús an Naas Road chuslín go léir sa láta an Júvan. Breise agus céad blian in níog cach Glan Máma, scríbhah dáin an Gaeilge ina luachtar an cnuc seo mar ceann de limistéir teoranacha de chuid den Lochlannig I Maiile Clia. Sa gúntas a chach Glan Máma, I go Gaeile ré gáileh, tugtar picture ufascún den chaiflint. The Battle of Glenmama was great and rapid. No harder battle was ever fought. The man who says so makes no false assertion. For its slaughter and its losses, its valour and its severity, its championship and its full impetuosity. Many on every side were its misfortunes, each party destroying the other, piercing and hacking of bodies, cleaving of comely and handsome heads. Bhí a bua míteach ag brian ar an áhuid, agus na dhéis sin diolta sé bailá clia. Scris sin chair ag lorg airí lochhara. Ó sé an dangan agus thug sé na marrágus na gaisir mar sclábhia. Cá sitric an rí lochan nach amach. Is ag gan an tíochtar dhéidir na náte bir an néirin, héil sé go bhríon agus til sé a ruigocht bhaile clia. Teagra brian póstas daiseach fiúi. Idirríon héin sláine agus sitric. Ach bhí torra eile a chach Glan Máma, bhád níos fáide bháile. Is cinnte gur chinnte an chaisio go raibh an ceannas fearr ag brian ar Mael Seachna. Nuair bhuaig brian ar na Lochlannig agus ar na Lainnig an seo, bhí ceannas ag brian ó hinamach ar gach ile baile Lochlanach sa tír. Agus an tábhacht a bhuiine le sin ná go raibh an rachmas an muoin le buint ag riar be as baile clia go háirithe agus sa féad sin bhí ceannas fearr fachta ag brian. Jefnín cá stádas bhríon an an rí bechochtaí in éirin. Frá senis go sé sách cóchtach le na gheall le muil hachlan na bhrise. Thug sé aram go teabhar, rí chahar bit sa chardríad na héirin. Chur a bhéchal ar bhil hachlan géile de war chocht bhríon gus má gheall gur hepa wintir héinir. You have the notional high kingship, which was exercised by the Inéal, the kingship of Tara, and then becoming the high kingship. Brian Boru was the first monarch in Ireland who made this an absolute reality because he dominated the whole of Ireland and all the kings of Ireland gave allegiance to him. So this was a radical change, not just a Munster king taking over as King of Ireland, but a Dalcashan king who had never even been kings in Munster. Le curna sprak Britskúl, hí brianig lorg takach na hagla sé nish, le náid man an ruias cóchtaí in éirin chintiú. Hí an chaidir bheith brian na gcónaí leis an aglas,
ag díana siach an manistricha le na wintir, agus fiú ag brunú patúnacht aglaisi an áhaite. Simníon míle cúig, hóg se eilireachta hua gard wacha, sif cúchta arsa na haglaisi nérin ó emse níomh páric. Hiúl bliana isteach sépil, agus tag sé fiche únsa óir an altóir. Sin Tarbh ar mons na fláhúil seo, na ansa naglas go mé brian an téan ardrí ar éirin. Cuireach leis a dácht den díag sin, ach bhí siombalachas an a bhór a buint leis, agus bhí siombalachas an a bhór a buint leis an rud a dhéon sé gan am gur ág sé an tóir ar an áiltóir, mar fin amsan ar nói agalis ard bhacha ar hlí ba agalis náisiúnta go puinte áirithe a bhí ann, sin rud a heasta go bhríon ar nói ná é féin a léirú mar rí náisiúnta, nuair a liad mar an rí bháchta in éiring, so bhí siombalachas an a bhór a buint leis agus sin in príomhrad. Ach ní bhaile le cuasaí aglas a bháin hín chuairt seo. Le culla na cháil, thóg rúnaí bhríon leabhar ard wacha, agus scríomh sé inse, alta chilteocht áit bhríon a stair na héan a fan na céta blian. Sharmanas an na bhór gan áras a bethe, an leabhar mór a thugann amach, Scrís a leabhar mór a láthir an áb agus muintear ard bhacha, efrintí dá rá, de scríoch sa leabhar son ag a rúnaí, mar sochain ó Carúil ó óganach Cluain, gur lach brian le údarás ard bhacha ar an aglas in éireann, agus mar sochain ó Carúil de scrís sé féin, ego scripsi, Calvis perennis in conspectu Brianni imperatoris Clontarf. Misha a scríig é seo, mar sochain, I láthir a bhríon, impide na ngail. Agus an rud a bhí a get le rá, impire sé daine a bhíon I gceannas ar cineochaí ag súla, dar ar tuiscin na haimsire sin. Agus bhí cineochaí ag súla in éireann. Bhí na gael agus na gael. Agus bhí sé rá gur bé féin an té an rí ar éireann ar fad. Faoi míle sa cúig, ní cud I géile bháin mí sa teideal. Géil chular réadnach de bhríon, bhí smachta gur bhailte hefn na lochanach fiúi. Díon an cog a géil ré gáileh, chud síos ábhailech ar an réisio. Peace throughout Éireann was made in his time. He fined and imprisoned the perpetrators of murders, trespass, robbery, and war. He hanged and killed and destroyed the robbers and thieves and plunderers of Éireann. After the banishment of the foreigners out of all Éireann, and after Éireann was reduced to a state of peace, a lone woman came from Tarbh in the north to Cluain in the south, carrying a ring of gold on a horse rod, and she was neither robbed nor insulted. Agus cégur a ban an siúl ó chean na tíre go masal nó caidís, ní étarrá go tíréntí víinte. Agus cégur builehuiid ag cha lean máma, bhí a láinaí agus lochnaí bháil a clia ag fear seans éiló ó smacht bhríon. Sa glufa Clontarf seo, déitach an gortús fánaí achran na bhaid níos mú a háint. Más féidir cog a ghail ré gáileh ag chaidúint, clofa fichiil le mac bhíon morocha a chun is plaint leis ar deire. Is ag leanta chlufa, hes a míl mórga rial láin ag tort cúrle go neara bhí gimmarte ná morocha. Is an chlufa go ná wasla morocha na rí, ag cudna gur metachan a bhí an ag ca lean máma. Dúrú go necha míl mórga a bhálacha grán úr treis na cá, seachas a hortir in áfide. Agus héad mire lelk de war an wasla, ní éilech míl mórga de bhríad níos mú. An buinte, ha crí míl mórda cóla cogal ar ruí láin, agus rí siad cinne
Coga ogre television. On the shin, Sholo chatter himach, ignorije, a chulachuge. A gimpier by the amach. Be coga at a malchricht. Dar noi, I kaiben simply my all of the fichele vian. Nats vi saivles, rachbus, patronochus, augustadus a gest. Lach na vi die goni, ik brien. Die brienbroe, zeg je van kien, getrainers getobben. Ach wie nou wie die dient er malachige. Maar ja, je ook oer kino nog in de heel. En ga betjenen door tradurio at hachen de heren. The classic way that the Battle of Clontarf is portrayed is a struggle between the greatest king of Ireland, Brian Boru, who literally drives the Vikings into the sea. The reality is completely different. I think the Battle of Clontarf was an extremely gory and bloody affair. Men would have been hacked to bits with axes, would have been decapitated. It must have been horrendous. Broder nooit Cluain Cáilir mar an duine a bharig brian bór a bheith. Mar chuine a bhí ina sias slí ach an son a chasón grí slíocht. Agus gur chóir sé le díomhlíocht go puinte áir agus sin an sort tríochta a bhí aige. When you're talking about Brian Boru, he's seen as a hero, and his downfall is orchestrated by this scheming woman who orchestrated a train of events that ended in the death of a hero. Clontarf sé Clontarf ó hefna mit sóléachta. Táis a got gur réid blian I gcuineh na gcuifiíoch I gcuineh na lochna gur héir sé éirin ó bhuairt agus ó bhrón agus ó achran. Ná a bhéon bunús táid a puin leis nach bhuairt.